है वो लड़की जो मुझसे कहती थी कि मैं हाफिजा बनूंगी, अपने कौम का नाम रोशन करूंगी, उस लड़की का हाल देखिए क्या हो चुका है। एक 13 साल की बच्ची का मुबैना तौर पर कत्ल किया गया। कहा गया कि कल शाम को एक बच्ची दरगाह कुरान पढ़ने जाती है और उसके बाद वो घर ही नहीं लौटती और आज सुबह उसकी बॉडी मिलती है जहां पर एक साइड से कुरान शरीफ होता है और दूसरी साइड से वहां पर चप्पल होती है। और यहाँ पर आप अभी देखेंगे कि इस वक्त मैं बड़गाम के गलवानपुरा इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है हर तरफ से मातम है, क्योंकि एक छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र लगभग 13 साल की बताई जा रही है उसका मुबैना तौर पर कत्ल किया गया है। ইন্নারিল্লাহ। কাশ্মীরে মাত্র 13 বছরের মাদ্রাসার পড়ুয়া এক মুসলিম বোনকে হিন্দুরা তুলে নিয়ে ধর্ষণ করে হত্যা করে। গত পরশু মাদ্রাসায় যখন সে যাচ্ছিল তখন হিন্দুরা রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে যায় বোনটিকে। পরের দিন তার লাশ পাওয়া যায়। কাশ্মীর একটা রক্তক্ষয়ী ইতিহাস, যেটা আমাদের অজানা। প্রতিনিয়ত মুসলমানরা লাঞ্ছিত হয়, দর্শিত হয়, গুম খুন হয়। সবকিছু তার মিডিয়া আসে না, দুই একটা ঘটনা, দুই একটা ইস্যু মিডিয়ায় হাইলাইট হয়। কাশ্মীর থেকে আরাকান থেকে পশ্চিমবঙ্গ সবারই একই দশা, করুণ দশা। মুসলমানদের লাঞ্ছিত এবং দর্শন গুম খুন হচ্ছে। তবে এই মুসলিম উম্মাহ জাগ্রত হবে।